हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अनुभा भारती एजुकेशन केमिति अच्छे समस्ते आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो। तो एई भिडियो में कौन पढ़िबा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन उपरे पढ़िबा। तो चलो स्टार्ट करिबा। तुमरो इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड केते भितर जाउची ना 3300 बीसी रु 1300 बीसी। आउ तुमर मेजर फेज केते ना 2600 टू 1900 बीसी। फेज तुमरो केते अछि ना फेजेस तीनटा गोटे आली हरप्पन गोटे मेजर हरप्पन गोटे हला तुमरो लेट हरप्पन। तो आली हरप्पन टाइम पीरियड केते ना 3300 टू 2600 बीसी। सेमती मेजर हरप्पन केते टाइम पीरियड ना 2600 टू 1900 बीसी। आ तुम लेट हरप्पन टाइम पीरियड केते ना 1900 टू 1300 बीसी। नेक्स्ट one of the four earliest civilization of the world पूरा दुनिया रे सबुठु पुराना सिविलाइजेशन माने सभ्यता केतेटा अछि केतेटा कम मानथौ ना चारिटा को कोन कोन आ बाकी तीनटा तुमरो कोन कोन गोटे तो कहला इंडस वैली सिविलाइजेशन आउ तीनटा कोन ना चाइना चाइना रे आ गोटे हला इजिप्ट रे आ गोटे हला तुमरो मेसोपोटामिया रे। तो तुम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौ नदी तटरे होइतिला ना इंडस नदी तटरे। सेम तुमरो चाइना चाइना रे कोन ना होयांग हो नदी तटरे। हिंदी इजिप्ट रो नीले नदी तटरे। आ तो मेसोपोटामिया रो कोठी ना टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स नदी तटरे तटरे बसिथिला हैला। तो तुमरो जो चारिटा अछि सभ्यता एई सब नदी कूल रे बसिथिला। आउ कौन ना से भितर गोटे तुम कौन ना इंडस वैली सिविलाइजेशन ता ऊपर आमे कौन ना पढ़िबा। तो चलो स्टार्ट करिबा। इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड बिटवीन 3300 टू 1300 बीसी एज पर कार्बन डेटिंग। तो तुमरो कार्बन डेटिंग हिसाब रे अनुसार सिंधु सभ्यता केते ना 3300 रु 1300 बीसी मध्य रे कौन हेतिला ना विकसित हेतिला। तुमरो जो कार्बन डेटिंग माने कौन ना गोटे मेथड जोठी कि तुमरो कौन हुए ना गोटे ऑब्जेक्ट रो एज कैलकुलेट करा जाई थाए। नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट इज हरप्पा। तो तुमरो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आ कोन कहि परबा ना हरप्पा सिविलाइजेशन बोली कहिथौ। कोन पई ना ना फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट के तुमरो ना हरप्पा। It belongs to the Bronze Age. ये कोड belongs करती ना Bronze Age. The discovery was announced by John Marshall. तो ये जॉन मार्शल को द्वारा डिस्कवर हेतिला। It extended from Manda, Jammu and Kashmir in north to Daimabad, Maharashtra in south, and Sutka Gender in Baluchistan, Pakistan in the west to Alamgirpur, western UP in the east. तो यह कौन हेतिला ना उत्तर रे मंदा कौन जम्मू एवं काश्मीर रु दक्षिण रे कौन हेतिला ना दाइमाबाद महाराष्ट्र एवं पश्चिम रे कौन हेतिला ना सुतका जेंडर इन बालूचिस्तान पाकिस्तान टू तुमरो कौन ना आलमगीरपुर वेस्टर्न यूपी इन द ईस्ट जाई कौन हेतिला ना विस्तृत हेतिला। सरस्वती Next, Saraswati Sindhu civilization. Most of the sites have been found at Hakra Ghagar. The site सेठी फेमस थिला कहारो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन रो कोन हरप्पा। अच्छा तुम गोटे हला हरप्पा आ गोटे कोन ना मोहेंजोदारो जहा को हम माउंट ऑफ द डेड भी कहिताउ। तो एइटा को के तुमरो डिस्कवर कला को नदी तटरे कला केबे कला। तो हरप्पा को किए डिस्कवर करते ना आरबी दयाराम साहनी कौ नदी तटरे ना रावी नदी तटरे केबे ना 1921 रे। सेमती मोहेंजोदारो जहा को हम कहतु माउंट ऑफ द डेड भी कहिताउ से कोन ना के डिस्कवर करते ना आरडी बनार्जी कौ नदी तटरे ना इंडस नदी तटरे आ तुमरो कौ मसेरे ना 1922 रे। नेक्स्ट सर जॉन मार्शल कौन ना सर जॉन मार्शल प्लेड ए क्रूशियल रोल इन बोथ ऑफ दीज। तो तुमरो ये जो कौन ना जो हरप्पान जे डिस्कवर करथिले आ कोन मोहनजोदारो जो डिस्कवर करथिले तो एठी कौन ना तुमरो जो सर जॉन मार्शल कर भी बहुत बड़ रोल थिला। फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द डॉक्यूमेंट द रुइन्स ऑफ हरप्पा चार्ल्स मैसन। तो प्रथम एमिति जने यूरोपियन जे की
ଯିଏକି ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ କାହାର ନା ହରପ୍ପା ରୁଇନ୍ସର ସେ କିଏ ନା ଚାର୍ଲସ ମ୍ୟାସନ୍। କିଏ ନା ଚାର୍ଲସ ମ୍ୟାସନ୍। ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତ ଇଏ ତୁମର କ'ଣ ନା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଇଏ ତୁମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ରୁ ତ ଯାଇଛି ଜାଣିଛ ଆସିଛି। ମୋର୍ ଦେନ୍ 100 ସାଇଟ୍ସ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଏକ୍ସକାଭେଟେଡ୍। ତ ତୁମର 100ରୁ ଅଧିକ ସାଇଟ୍ସ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଏକ୍ସକାଭେଟେଡ୍ ମାନେ ଖୋଜା ହେଇଛି। କପର, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ, ନନ୍ ଆଇରନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍। ତ ତୁମର ଯେଉଁ କପର, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଏସବୁକୁ ସେଠିକାର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଆଇରନ୍କୁ। ତ ଇଏ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ, କେଉଁ ମେଟାଲ୍ସ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ, କେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଇଏ ତୁମର କ'ଣ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ। ତ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନଟା ମାନେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲୁ ନା ଏଇଟା ବାସ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ତ ତୁମର ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରେ କ'ଣ କିଏ ଅଛି ନା ଆଲାମଗୀର। କେଉଁଠି ୟୁପିରେ ଅଛି। କେଉଁ ନଦୀ ତଟରେ ନା ହିଣ୍ଡନ ନଦୀ ତଟରେ। ସେମିତି ତୁମର ୱେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି କିଏ ନା ସୁକ୍ତା ଜେଣ୍ଡର। କେଉଁଠି ନା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ। କେଉଁଠି ନା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଇରାନ ବର୍ଡରରେ ଅଛି। ତ ଇଏ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନର ଫେମସ୍ ସାଇଟ୍ ସବୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେମିତି ତୁମର ନର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ମାଣ୍ଡୁ କେଉଁଠି ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ କେଉଁ ନଦୀ ତଟରେ ନା ଚେନାବ ନଦୀ ତଟରେ। ସେମିତି ତୁମର ଆଉ କିଏ ନା ନର୍ଥ ଗଲା। ସାଉଥରେ ତୁମର କିଏ ନା ଦାଇମାବାଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ନଦୀ ତଟରେ ନା ପ୍ରଭାରା। ତ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରାଫିକାଲି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଭର୍ଡ ପାର୍ଟସ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ, ସିନ୍ଧ, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ୟୁପି। ତ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏରିଆଜକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସବୁକୁ କଭର କରୁଥିଲା। ମେଜର ସାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନର ମେଜର ସାଇଟ୍ କ'ଣ ନା ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାର, ଛାନୁଦାର। ତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ସାଇଟ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଲୋଥାଲ, ରଙ୍ଗପୁର, ସୁରକୋଟଡା। ଏସବୁ କ'ଣ ତୁମର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି। ଆଉ କାଲିବାଗାନ କେଉଁଠି ନା ରାଜସ୍ଥାନ। ବନୱାଲି କେଉଁଠି ଆଚ୍ଛା ବନାବଲି କ'ଣ ନା ହରିୟାଣା ଆଉ ଆଲମଗୀରପୁର ୟୁପିରେ ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆର ଗଲା। ସେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ'ଣ ନା ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେଠି କ'ଣ ଫେମସ୍ ସେସବୁ ଉପରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡିଗାକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସର୍ତ୍ତୁଘାଇ। ତ ସେମିତି ତୁମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ସ କ'ଣ ନା ରାଖିଗରି ହରିୟାଣା, ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଆଉ କ'ଣ ନା ହରପ୍ପା। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ଓଭରଅଲ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ସାଇଟ୍ସ ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ତୁମର ନା ରାଖିଗରି କ'ଣ ହରିୟାଣାରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ କିଏ ତୁମର ମହେଞ୍ଜୋଦାର। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ କେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନରେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର କେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନରେ। ହରପ୍ପା ବି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ ନା ପାକିସ୍ତାନରେ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ କ'ଣ ନା ତୁମର ରାଖିଗରି ହେଲା। ତ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାର କିଛି ତା ସାଇଟ୍ସ ଦେଇଛି ୱିଥ୍ ଇୟର୍ ଦେଇଛି। ଏକ୍ସକାଭେଟର କିଏ ନା ରିଭର କେଉଁ ନଦୀ ତଟରେ। ରିଜନ୍ କ'ଣ ହରପ୍ପାନ 1921। ଏକ୍ସକାଭେଟର ଦୟାରାମ ସାହାନୀ। ରିଭର ରବି। ରିଜନ୍ କ'ଣ ମଣ୍ଟଗୋମରୀ ପଞ୍ଜାବ ପାକିସ୍ତାନ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର 1922। ଆର୍.ଡି. ବାନାର୍ଜୀ। ରାଖାଲଦାସ ଇଣ୍ଡସ୍ ଲରକାଣା ଡିଷ୍ଟ କ'ଣ ସିନ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନ। ସେମିତି ସୁତ୍କା ଜେଣ୍ଡର 1929। ଓରେଲ ଷ୍ଟିନ୍ ଦର୍ସଲ ରିଭର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ। ନେକ୍ସଟ ଛାନୁଦାର କେତେ ନା 1931। ଏକ୍ସକାଭେଟର ଏନ୍.ଜି. ମଜୁମଦାର। ରିଭର ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର। ରିଜନ୍ କ'ଣ ସିନ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନ। ସେମିତି ତୁମର ଆମିରି 1935। ଏନ୍.ଜି. ମଜୁମଦାର। ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ସେ ରିଜନ୍। ରଙ୍ଗପୁର 1953-54। ଏକ୍ସକାଭେଟର ରଙ୍ଗନାଥ ରାଓ। ରିଭର କ'ଣ ମାହି ରିଭର। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କାଠିଆୱାଡ଼ ଗୁଜୁରାଟ। ରିଜନ୍ କୋଟ ଡିଜି 1955-57। ଏକ୍ସକାଭେଟର ଫଜଲ ଅହମଦ
रिभर इंडस रिभर नोटरे रीजन सिंध पाकिस्तान। रूपर 1953 यगया दत्त शर्मा सतलेज नदी और रीजन कौन पंजाब। कालीबागा 1953 अमलानंदा घर रिभर घागर रीजन कौन गंगानगर राजस्थान। सेम तुम आसला नेक्स्ट लोथाल 1953 रे एक्सकेवेटर एसआर राव नदी कौन ना भोगाभो रीजन गुजरात। सेमती आलमगीरपुर 1958 योजना दत्त शर्मा कौन होती ना हिंदन रिवर अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात। तापर नेक्स्ट तुम कौन ना साइड सब ईयर सुरकोतड़ा 1964 एक्सकेवेटर जेपी जोशी रिभर कौन भोगाभो रीजन कच्छ गुजरात। सेमती बनावाली ना 1973 टू 74 एक्सकेवेटर कौन ना आरएस बिस्ट। तो तुम बनवाली कौटी ना एक्सकेवेटर आरएस बिस्ट रिभर कौन ना तुम रिभरटा हूँ ड्राइडर सरस्वती रिभर। आउ यार रीजन है फतेहाबाद हरियाणा। सेमती राखीगढ़ी 1998 2001 2002 ए घोष बीएस सिंधे रिभर कौन सरस्वती दृष्टभाती कौ रीजन ना हिसार हरियाणा। सेमती धोलावीरा केते ना 1967 68 टू 1967 टू 68 आउ तो ना 1992 जगपति जोशी आरएस बिस्ट रिभर लुनी रिभर रीजन कौन ना कच्छ गुजरात। सेमती कुनाल 1986 कहते ना 2018 टू 19 जेएस खत्री एम आचार्य रिभर सरस्वती रिभर फतेहाबाद हरियाणा। तो यही सब तुम सब साइड थिला तार एक्सकेवेटर रिभर ये सब थिला। जदि तुमको क्लास भल लगी तेज मो चैनल को सब्सक्राइब करदेव। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।